10-10 घंटे का सफ़र आज 3-3 घंटे में हो गया अल्लाह के फजल करम से। वो ऐसे ही हो गया, डिलीवर किया अल्लाह के फजल से हमने। और सब्जियां सस्ती, चीनी सस्ती, आटा सस्ता, घी सस्ता, गोश्त सस्ता, भाई हर चीज़ सस्ती। महंगाई कम से कम लेवल पे थी, हमारे जाने के बाद महंगाई को दुगना तिगना चौगना कर दिया। यानी चौगना क्या, यानी कि कीमतें कंट्रोल में नहीं रहीं। और पाकिस्तान के अवाम को ये सबसे बड़ी सज़ा पाकिस्तान के अवाम को मिली। ये है वो सज़ा। ये सज़ा मुझे तो मिली, लेकिन मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को दी। बताएं मुझे, ज़रा बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के ख़िलाफ़ किया है। मेरी वजह से, मेरी दुश्मनी में मैंने क्या बिगाड़ा था भाई? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसिलियन माफिया भी कहा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख, क्या नाम था, अजमत। उनकी कोई अजीज़ा थी जिसका कोई प्रमोशन का केस था। तो उस प्रमोशन गवर्नमेंट सर्वेंट थी वो, तो वो अपना मेरिट पे होना था। तो उस केस में, किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। और एक जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। तो उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। तो अगर इस माइंड सेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इसी तरह होता रहेगा, खुदा न खास्ता होता रहा है। 1947 से ऐसा होता रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। ये बहुत अफसोसनाक बात है ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और ये जो ये फेंक देने वाली बात नहीं है। जो मुल्को कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ। लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। आप ये तवक्को करें भी ना कि 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात करूँगा। मुझे अब आज अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो सिर्फ पाकिस्तान है, इसके 25 करोड़ अवाम हैं, उनकी वेलफेयर है, उनकी खुशहाली है। उसकी खुशहाली को अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। तो मुझे उसको माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं। तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीख़ी फ़ैसला देगी। और हमें अपना जो है ना ये बातों को बड़े गौर से सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अपने पल्ले पल्ले बांधनी चाहिए कि ये है हमारे मुल्क की तबाही की वजूहात। और हमने अपने मुल्क को ऐसे हाथों में नहीं छोड़ना कि जो खेल खेलें मुल्क उसका शिकार होता फिरे, बिल्कुल नहीं।
ورنہ یہ اس طرح کے کھلنڈرے آتے رہیں گے اور پاکستان کی تباہی اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے. تو بس میں جی اتنی آج بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے جہاں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان جھوٹے مقدموں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی وہ فیصلے ریورس ہوئے ہیں. اور کل کورٹ میں کورٹ کی اگر آپ نے کارروائی سنی ہو تو انہوں نے بالکل یعنی کہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی کاغذات ہی نہیں ہے. ساری ایک سازش کے تحت، انہوں نے تو نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں اور دنیا بھی کہہ رہی ہے، ایک سازش کے تحت یہ سارے مقدمات بنائے گئے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو دھکے دے کے وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا. اس کے خاندان کو بھی سپیئر نہیں کیا گیا. اس کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا. جب نیب مریم نواز شریف کو لے کر، تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا جب وہ اس کو ریسٹ کرنے آئے تھے. میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا میں، اور مجھے گھر سے ملنے آئی تھیں، میرے لیے کھانا لے کے آئی تھیں، اور ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تو اس کو وہاں سے وہ اریسٹ کر کے لے گئے. یہ میرے دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں. اب بتائیں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ شریف آدمی ہے یہ، اور بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے. میں تو اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں، نہ یہ برا آدمی ہے. میرے بھائی شہباز شریف، ان کا میرا بھتیجا، یہ آج باہر سے آیا، ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھیں. کتنے سال رہے حمزہ تم؟ 2 سال جیل میں. بتائیں ذرا کیا، کون سا اس کے پاس سرکاری عہدہ تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ 1999 میں میرا بیٹا حسین، اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ 1 سال بلکہ 14 مہینے مشرف کی جیل میں رہا. وہ کون سا عہدہ تھا اس کے پاس؟ کیا کون سی وزارت تھی؟ کون سی اس کے پاس کون سا مشیر تھا وہ؟ اس کے پاس کون سا عہدہ تھا مریم کے پاس؟ یہ کون سی کو میری وزیر یا مشیر تھی؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ سکہ شاہی ہے، اس کو سکہ شاہی کہتے ہیں. اور آپ اپنا جو دل میں آئے وہ کر گزریں. آپ ایسے ملک تو نہیں چلتے.